Indiquer une quantité. Indicating quantity. To indicate a quantity in French, you can use phrases like Quelque. Beaucoup. Un peu. Plusieurs. and others. Quantifiers. Quantifiers in French help denote the amount of a noun. They play an important role in everyday communication. 1. Un. Which is for masculine. Une. For feminine. J'ai un livre. Elle a une voiture. Plusieurs. Plusieurs. Means several. You can say J'ai plusieurs amis. Quelques. use Quelques. for a small or unspecified number, like meaning few, some. Il y a quelques pommes. Beaucoup de. Beaucoup de. A lot of signifies a large or significant quantity. For instance, J'ai beaucoup de livres. Trop de. Trop. represents too much or too many. Like, C'est trop cher. Il y a trop de bruit. Un peu. Un peu. little, few of indicates a small or minimal amount. Je parle un peu de français. Tout. Toute. Tout. Is for masculine. Toute. Is for feminine. Tout est prêt et toute la famille est là. Beaucoup de fleurs. Trop de voitures. Sentence structure. The general structure for constructing sentences that indicate quantity is as follows. Quantifier plus noun. Example. Il y a 5 pommes sur la table. In the case of negative sentences. Il n'y a pas beaucoup de pain. Questions about quantity. To ask questions regarding quantity, the structure varies based on whether you are asking about countable or uncountable nouns. Combien de plus noun? Combien de pommes as-tu? Combien de sucre voulez-vous? Point à retenir. Use the appropriate quantity word depending on the situation. Pay attention plural forms when needed. Use the number directly followed by the noun. Example. J'ai 3 chiens. After expressions of quantity, De. is used without the definite article. It is wrong to write. Beaucoup des livres. Should be written as. Beaucoup de livres. Exceptions. Some quantifiers like la plupart, most, are followed by Des. Example. La plupart des élèves. Differences between. La plupart de. La plupart des. Used when referring to a specific quantity or when the noun that follows is not plural. Used when referring to a plural noun. Typically followed by a definite article and a singular noun or a noun that is not countable. Indicates that you are talking about most of a group of items or people. La plupart de la population. La plupart de l'eau. La plupart des étudiants. La plupart des livres. Specific quantities. For certain specific quantities, use expressions like Un verre de. Une tasse de. Un kilo de. Une bouteille de. Erreur à éviter. incorrect gender agreement. Always ensure that the quantifier agrees in gender and number with the noun it modifies. Beaucoup de pommes. Is incorrect. Should be. Beaucoup de pommes. Because it is plural. Use of the partitive article.
The French language uses partitive articles du, de la, des, to express some quantities of uncountable nouns. For example, Je veux de l'eau. don't forget to use De elle. for uncountable nouns. Negation and quantifiers. When using negation, de, replaces the usual expression after negation. It is incorrect to say, Je n'ai pas des pommes. the correct sentence should be formed as, Je n'ai pas de pommes. inaccurate use of trop de, and. Beaucoup de. Remember that trop de, implies excess, whereas Beaucoup de. indicates a significant quantity but not necessarily too much. For example, Il y a beaucoup de monde. Il y a trop de monde. omitting de, after quantifiers. It is incorrect to say, Beaucoup livres. we should add de, after quantifiers. beaucoup de livres, Misplacing the quantifier. It is incorrect to say, Livre beaucoup de. we should add de, after quantifiers. beaucoup de livres, Using quantifiers with singular and plural nouns. For plural nouns, always use plural compatible quantifiers like quelques, plusieurs, or neutral phrases with beaucoup de, and. trop de, Incorrect usage examples. Saying Un peu d'enfants jouent dans le parc. is incorrect. The correct formation should be using Quelques enfants jouent dans le parc. saying Trop d'oiseaux volent dans le ciel. is incorrect. The correct formation should be using Beaucoup d'oiseaux volent dans le ciel. correct examples with singular quantifiers. Un peu de lait. J'ai besoin d'un peu de lait pour mon café. Beaucoup de travail. il y a beaucoup de travail à faire.